आम ए पाइकवरटी नरसिंहपुर ब्लॉक अंतर्गत पाइकवरटी गाँ तार गोटे पड़ा गाँ ये अच्छी बाउंशपदा पाखापाखि 40-50 घर 40 परिवार ये बास करती ये जो रास्ता पाखे छिड़ा ही आपण मैंने देखिपे रास्तार जो अवस्था रास्तार अवस्था अति दयनीय। प्रत्येक दिन जेहेतु आगे अच्छी पाइकराटीर गाँव में प्रथम ठारू दशम श्रेणी पर्यंत विद्यालय अच्छी पंचायतर मुख्य ऑफिस अच्छी से धाई सेंटर अच्छी डाकघर अच्छी पाइकराटी पंचायत अंतर्गत जो 7टी गाँ अच्छी 7टी गाँव प्राणकेन्द्र पाइकराटी कहले अत्युक्ति हम नहीं। तो से पाइकराटी गाँ को प्रत्यह ये जो विभिन्न गाँव लोक मैंने एपटे जो गाँ अच्छी आम मधुपुर से बाउंशपदा जो पड़ा गाँटी आमर अच्छी गणगणा अच्छी से गाँव लोक मैंने प्रत्यह ये बाटे जावासवा करती। एतद व्यतीत जेहेतु विद्यालय अच्छी ए विद्यालय को प्रत्येक दिन सेपटे नुखापड़ा पंचायत गोटे गाँ लेहेंग आम पाइकराटी पंचायत गाँ मधुपुर एपटे गणगणा बाउंशपदार शताधिक विद्यार्थी छोट छोट छुआ मैंने ये रास्ता देकी यातायात करुँच किंतु स्वाधीनतार दीर्घ 77 वर्ष अतिक्रम करला परे भी रास्तार अवस्था एमती दयनीय आपण मैंने देखिक अनुभव करें जिते सरकार रास्ता मरामती शह शह कोटी टंका रास्ता व्ययबराद व्यय करुँचे अति दुख और परितापर विषय रास्ता ये दीर्घ वर्ष है। आपण मानक मुझे सूचई देवाक चाहिए जे यही पाइकराटी जो पड़ा गाँटी अच्छी से गाँव जन उदयमान युवक पृथ्वीराज आम साथी अच्छा देखुं साथी जो छुआ मैंने अच्छा से पप्पू निजे भिडियो करें बहुत थर निज पकेट रू पैसा खर्च करी रास्ता को मरामती कर जो व्यवस्था करें चेष्टा सीना करें से वर्षा हेले पुणी माटी जहाँ से कर धोई जाऊँगी आगे गोटे ब्रिजर काम से निज हाथ सीमेंट कंक्रीट ये सब देकर करथिले। या केवल से निज पकेट रू खर्च कर रास्ता काम मरामती करुले ता नुह या पूर्व जो वीडियो या पूर्व आम थे नीलमाधव सुना महोदय माने लिखित आकार रे अवगत करते एवं से महोदय कही ना ये रास्ता तुरंत मरामती हमार आवश्यकता थी जेहेतु रास्ता एमती गोटे मरण जनता पलटि किंतु परवर्ती समय नीलमाधव सुना महोदय बोध अन्यत्र बदली होपर आसला निर्वाचन गोटे प्रक्रिया आरंभ है तेणु एपर्यंत काम आरंभ होनी तेणु आम नवेदन करूँ ये वीडियो मध्यम जो मैंने वीडियो को देखुं प्रशासनिक अफिसर मान आम नवेदन करूँ जे यथाशीघ्र हृदयर सह विचार करूँ एवं आसी जदि आवश्यक स्थल में परिदर्शन करूँ मधुपुर ठारू पाइकराटी पर्यंत जो रास्ता सेपटे तो पाइकराटी संजोग कर रास्ता सी तो आहरी मरण जनता पलटि से बलियाकाटा साइड जो पोखरी अच्छी से पोखरी पाखे से आहरी दयनीय अवस्था होती रास्ता तेणु आम नवेदन करूँ जे युद्धकालीन भितर या मरामती करा जाऊ नचेत आगामी दिन में जो विभिन्न दुर्घटना न घटू एमती किसी कहबनी आम तो ईश्वर को नवेदन करूँ किसी दुर्घटना न घटू किंतु जो भाई अवस्था शह शह छोट छोट छुआ रास्ता दे प्रत्येक जावासवा कर वयस्क लोग भी जावासवा करपरी जब हठात कहार देह खराब होची से रोगी की ये रास्ता नहीं गला बेले यथेष्ट समय व्यय हो रोगीर अवस्था आहरी संगीन हो जाऊँगी रास्ता यदि ठीक भाव में था रोगी खूब कम समय मध्य ठीक समय मध्य मेडिकल पहुँचार व्यवस्था कर तेणु पुणी नवेदन करूँ कि दयाकोरी प्रशासन या नजर दिंतु और यथाशीघ्र ये रास्ता कार्य को संपूर्ण करूँ। धन्यवाद। धीरे चलो ना पड़ियो रहबे मरिबे ना ताई को भीतर चले हो नहीं रखता अरे से आठ मानो खाइला रे चले चले
लाइटा बंद करी रेकर्डिंग बाबा ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଅଛି अरे फिल्म किती करतो तुमची बाजू ए जो कौन तुम ना मोना घर पोशाक साहू घर लेहेंगा पढ़ुछ कौटी बाराडी स्कूल पाइगराडी स्कूल को स्कूल ना कौन दक्षिण काली नोडाल विद्यापीठ पाइगराडी अच्छा सेठी को सेपट को गाँ पिला सब आसछ सेपटू गणगणा लेहेंगा खाली से सब मधुपुर आसछ आज्ञा ये जो छोट छोट छुआ मैंने सब आउछन एठी आज्ञा आसले जो रास्ता कौन लागुची रास्ता जीवा आसबारे रास्तार गला बेले तो साइकल बेले बेले लीक हो जाଉଛି ଆଉ बेले बेले दीटा गाड़ी आसिले भी मन हेड गोटे बाइक आसिले आम जाई पारुनी बाटरे रहिବାକୁ पड़ुଛି काहे रास्ता कौन है रास्ता एठी वर्षा ହେଲା बेले सदाळे पानी रहुଛି जो टेका बाहरी बोली कि टेका भगा पड़ी रास्ता समान अछि ना खालटी होईची खालटी पड़ी एठी तो रास्ता हेची आ कोठी आगे हेची रास्ता आगर हेची कोठू हेची मध्यपुर ठू बांसो मधुपुर बांसो पूरा रास्ता कदरची अछि कदरची कोन तमे चाहूछ रास्ता हवा दरकार ना नहीं रास्ता हवा दरकार प्राय केते पिला जाउछ एपटू बांसोपदा मधुपुर लेहेंग प्राय अनुमान केते पिला हेबे 60 70 पाखापाखि 100 पाखापाखि छुआ हेबे सब दिन एमते हैरान होछ एठी केते वर्ष लाइन हेलानी बहुत हैरान मु स्कूल आसिया पूर्व हेलानी रास्ता एमते गुडाई वर्ष लाइन देछि रास्ता किछि सुधरी नहीं ठीक अछि तुम चाहूछ रास्ता हो बोली धन्यवाद जो तुम ना कोन वर्षा रानी बेहरा कोगा साइका बाराबाटी कोड जाइथिलो बारे स्कूल स्कूल जा पड़छ लखनगाल मॉडल विद्यापीठ साइका बाराबाटी अच्छा एपटू तुम घर एपटे बांसुपरा एपटू केते पिला जानती को गाँ पूरा पिला जानते एपटू गणगणा लेहेंगा मधुपुर बांसुपरा अच्छा रास्ता कौन लगुच ठीक ठाक अच्छी रास्ता कौन है रास्ता असुविधा छोट रास्ता मटी गाधुआ होती वर्षा बेलू पानी जाम रोचे पे पड़ी पार पढ़ुଛନ୍ତି ଛୁଆ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ବହୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିକରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ଏମିତି ଅଛି ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି ରାସ୍ତା କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେଇକି ଧରି ହେବ କୃଷିର ମରାମତି ଦରକାର ଧନ୍ୟବାଦ କ'ଣ ନାଁଟା କହିଲେ ମୋ ନାଁ ଆଲେଖଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଘର ଗଣଗଣା ଗଣଗଣା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଯାଇଥିଲି ଆଡ଼େ ବଡ଼ମ୍ବା ଆଡ଼େ ମୋ ବେପାରରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବୁଲିକି କରିକି ଚଳୁଛ ଆସୁଥିଲ ପାଇକରାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିଲି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମ ଘର ହେଉଛି ପାଇକରାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଏଇ ପାଖେ ଆମେ ଡରିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁନୁ ଆମେ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖୁଛ କିଭଳିଆ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛ ଏ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବ ବୋଲେ ଚକା ହୁଗୁଳିକି ପଡ଼ିଯିବ
ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଗାଣ୍ଡୁଏ ପଡୁନି ନା ସେ ସିମେଣ୍ଟ ପିଚୁ ରାସ୍ତା କଥା ଅଲଗା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ଏ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖୁଛ କୋଉ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ଲୋକବାକ ଯିବା ଆସିବା ଏ ପରିସ୍ଥିତି କି ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ତମ ଗାଁ ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପାଇକାରାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବାକୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ବାଟେ ଯାଇ ଆସି ପାରୁନୁ ଆମେ କଣ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ। କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ରାସ୍ତା ଏ ରାସ୍ତା କେମିତି ଆମର ହଉ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ହଉ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ କହିକି ଆମର ରାସ୍ତା କେମିତି ଠିକ କର ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଇକାରାଟି କି କନେକ୍ଟ କରୁଥିବା ମଧୁପୁରରୁ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛୁ। କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଯାହା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କହିଲେ ସେ ମଧୁପୁରରୁ ଯେଉଁ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ପାଇକରାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସଦର ମହକୁମା ପାଇକରାଟି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମଧୁପୁରରୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ରାସ୍ତାଟି କେତେ ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତା ବାଦ ଏ ରାସ୍ତା ଏତେ ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧୁପୁର ଏପଟେ ଗଣଗଣାର କିଛି ପିଲା ବାଉଁଶପଦା ଏମିତି ଲେହେଙ୍ଗର ଶତାଧିକ ପିଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାଟି କାଦୁଅ ଏବଂ ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନି। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ସେମିତି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା କିଛି ନ ଘଟୁ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନ ହେବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 75-77 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏଭଳି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେବା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ରାସ୍ତା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେବେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ যেটি গোটে বিরাট দুর্ঘটনা ন ঘটব সেমতি কিছু মানে না। রাস্তা এপটে খাইগলা পানি খাই যাই খাল খমা পরিপূর্ণ হয়েছি এবং রাস্তাটি আপনার তো ভিডিও মাধ্যমে যা অনুভব করছেন নিশ্চিত ভাবে তাকে সিধাসলখ ভাবে আমি দেখাউছু। তবে কহবার কথা হচ্ছে এটি আগে দেখুছেন আপনার মানে এটি যেভাবে পানি জমিকি রয়েছে এই বাট দিয়ে গণগণার পিলা যাচ্ছেন লেহেঙ্গর পিলা মানে যাচ্ছেন স্কুলকু এবং মধুপুর পিলা মানে যাচ্ছেন। যদি হঠাৎ কাহার কোন দেহ খারাপ হয়ে গলা এই রাস্তা দিয়ে লোক মানে রোগী কু নেলা বেলে নাই নথিবা অসুবিধা ভোগ করছেন। তেণু আমি নিবেদন করছু প্রশাসনিক অফিসর মানুষ যুদ্ধকালীন ভিতরে এই রাস্তাটি মরামতি করতু যদ্বারা কি যে বিদ্যার্থী মানে ছোট ছোট কুনি কুনি ছুয়া মানে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন অন্তত এই কুনি কুনি ছুয়া মানে টিকে ভালরে যাতায়াত করে পারিবে। এবং যেহেতু পাইকরাটির সদর মহকুমা এটি আগে পাইকরাটির নোডাল বিদ্যালয় প্রথম শ্রেণী ঠার আরম্ভ করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত अच्छी पाठ पढ़ा व्यवस्था अच्छी और से पंचायतर सदर महकुमा डाकघर एवं घाई सेंटर इत्यादि सब प्रकार सरकारी जो ऑफिस सब अच्छी पाइकराटी अच्छी गणगणा मधुपुर एपटे बाउंशपदार लोक मैंने विभिन्न गाँव लोक मैंने यही रास्ता दे ही जावासवा करें नवेदन करूँ आकुल नवेदन करूँ दयाकोरी आम अधिकार कथा तो कहूँ जे आम न्याय्य अधिकार करने को बाध्य एक आम कहूँ नवेदन करूँ ये जो संवेदनशील जो घटनाटा आगक किसी न घटू तेणु नवेदन करुँ यथाशीघ्र युद्धकालीन भितर रास्तार मरामती सरकार व्यवस्था करूँ प्रशासनिक अफिसर मैंने व्यवस्था करूँ।